हजारे वर्षर तारकसी सहर भारतर सर्वपुरातन सहर मध्यरु अन्यतम आम कटक सहर। सारा विश्व यह रौप्यर सहर बा सिल्वर सिटी भावे स्वतंत्र भावे आम कटक सहर स्वतंत्रता हासिल कर पारिछि। एही सहरर प्राण होउछि महानदी एवं काठजोड़ी, जहाँ बिना कटक सहरर कल्पना केबे भी आमे करि परिबा नाही। कहीं केउं दिनरू महानदी कूल अनुष्ठित होउछि ये विश्व प्रसिद्ध बालीजात्रा, जहाँ पूर्वर भारतर सबुठारु बड़ सांस्कृतिक वाणिज्यक मेला हिसाब से प्रसिद्धि लाभ करिछि। बालीजात्रा आम ओडिशार कला संस्कृति सहित धार्मिक भावना आ सहित यह ओतप्रोत भाव में जड़ित ओडिशार गौरवमय इतिहास एक सुंदर परिचय होउछि एही पर्व। एही दिवस गुरुत्व एही दिवसर गुरुत्व को बाद दे ओडिशारे नौवाणिज्य इतिहास संपर्क में आमे केबे हेले चिंता करि परिबा नाही। धार्मिक ऐतिहासिक सबु दृष्टिकोणरू यार सांस्कृतिक पारंपरिक निश्चित भाव में यार स्वतंत्रता वैशिष्ट्य मध्य रही। आज प्रत्युषे जितेबले सारा ओडिशार नदी मानकरे जलाशय मानकरे पोखरी मानकरे जितेबले आमे कागजरे निर्मित सोलरे निर्मित शालपत्रे निर्मित जितेबले आमे बोईत बा डंगा आमे आमर पारंपरिक रीतिनीति रे आमे भसई थिलु सेतेबेले आम समस्तंकर सेई मुहरु बाहरी थिला आ का मा बेई पानगुआ थोई पानगुआ तोर मासक धर्म मोर। ये कथा को आज समस्ते मने पकईकरी ये संस्कृतिर ऐतिह्यर ये उत्सव बालीजात्रा को आमे समस्ते आज अति उत्साहर सहित आमे ताको पालन करि आसुअछु। यही सुंदर चारिपद आमको आम संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को निश्चित भाव में मन पकईदेव जे आ का मा बेई ये पानगुआ थोई पानगुआ तोर मासक धर्म मोर। आउ निश्चित भाव में आमे समस्ते मन पकाउछु सही साधव बहु माने यही ढग को समुद्र को साधव पुओं सुरक्षित यात्रा और सुरक्षित भाव फेरिबा पाई से किभली भाव में पूजा करुथिले प्रार्थना करुथिले ठाकुराणी निकटरे एवं ठाकुरों निकटरे। आ का मा बेई माने होउछि हिंदू परंपरार सबुठारु पवित्र मास यथा आषाढ़ कार्तिक माघ एवं बैशाख। अर्थात कार्तिक मास ठारु आरंभ होउतबा जो ये सामुद्रिक नौयात्रा एवं आषाढ़ मासरे मौसुमी वायु प्रवाहित है समय फेरिबा पर्यंत समाने किभली भाव में सुरक्षित समान को रखिबे प्रभु एवं ठाकुर ठाकुराणी माने आउ सेइथिपाई आमर साधव झील माने साधव बहु माने हजार हजार वर्ष धरिक संस्कृति एवं परंपरा जहाँ चली आसी से ये कार्यक्रम रे समानंकर ये जो ढग बा ये जो चारिपद कथा लेखा है ताहा आज मध्य आम संस्कृति को ये मने पकई दउछि। आज समय बदली आम दैनंदिन जीवन आज निश्चित भाव में आम समस्त देखुंत विज्ञान द्वारा संपूर्ण भाव में परिचालित होउछि। आम हाथ में मोबाइल अच्छी आम हाथ में लैपटॉप अच्छी आम हाथ में समस्त नुआ टेक्नोलोजी समस्त प्रकार आम पाखे आम धरी सबू कैमेरा कहतु जेकोसी आम हाथ में आम पाखे यंत्र हूँ नुआ टेक्नोलोजी द्वारा अर्थात विज्ञान द्वारा परिचालित होउछि। किंतु जहाँ एठी आमर अतिथि माने मध्य कहूतिले समुद्र पथर यात्रा निश्चित भाव में से दिन जल आ त्रुटि शून्य हो पारि ये टेक्नोलोजी द्वारा साइंस द्वारा। किंतु चिंता करंतु 2000 वर्ष पूर्वरे एवं मु जहाँ आज जानिबा पई पाहिली जे जेबे ठारू आम भारत वर्षर हरप्पा जो सभ्यता गढ़ी उठीला मोहनजोदारो और हरप्पा से समय भारत वर्ष रे भारतर जो विभिन्न जो
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦରମାନ ଥିଲା ସେ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ସେହି ସମୟରୁ ସେହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶିକବାଦ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁ ବନ୍ଦରମାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପବନ ଏବଂ ତାରାକୁ ଦେଖିକରି ପବନ ବହିବାର ଦିଗ ଜାଣିବା ସମୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆକାଶରେ ଥିବା ତାରାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବା ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଗଣନା ଥିଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଠି ଅତିଥିମାନେ ସେତେବେଳେ ନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନେଟୱାର୍କ ନା ଥିଲା ନାଭିଗେସନ୍ ନା ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଜି ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ହିସାବରେ ଇଏ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହା ପୃଥିବୀର ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବା ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବା ତା ପୂର୍ବ ମାସ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ଝଡ଼ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବ ଆଉ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଆମର ସାଧବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ପାଲଟିଏ ଟାଣି ଦେଉଥିଲେ ଆମର ନୌକାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଯେଉଁ ଆହୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାର ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ଆଜି ଗତ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଶରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ପରମ୍ପରା ନିଜ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଚାରିଧାମ କରିଡର ମହାକାଳ କରିଡର ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେବାରେ ଆଜି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କଥା କହୁଛି ଆଜି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଦିଆଯାଇପାରିଛି ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନନୀୟ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଭି ବିରାସତ ଭି ଆଉ ତାହା ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେଇ କରି ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରହର ଓ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆମେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ ଚାରଣର ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ଅଛି ପାଣି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଲୋକଶକ୍ତି ବା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ 480 କିଲୋମିଟରର ଏକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଛି କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କେତେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଆହୁରି 95 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 575 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ସୁଦୀର୍ଘ ତଟ ଅଛି ଆଉ ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ
और तार अभिवृद्धि को अर्थनीति को आहुरी दृढ़ करने ये हूँ आम एक निश्चित भाव में आम कोस्ट लाइन एक अभिन्न अंग हिसाब से आज आम पाखे छिड़ा होती आम सरकार बंदर भित्तिक अर्थनीति आज आम संकल्पबद्ध होकर काम करने आरंभ कर आम सरकार एवं डबल इंजन सरकार माध्यम आपण मैंने जानते पारादीप धामरा गोपालपुर व्यतीत आहरी 14टी छोट छोट बंदर निर्माण आज होगापाई जाऊँगी विशेष करके अनेक जो सुवर्णरेखा अस्तरंग जटाधारी मुहाण ये बंदर विकास को मध्य कार्यकारी करा जाउछि। एई निकटरे भारत सरकार एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री बृहत बंदर भितरे आगामी दिन में जो निर्माण होगा जाऊथबा 2टी बंदर भारत वर्ष ता भितर गोटे होउछि आम ओडिशा रे आ गंजाम जिलार बाहुदा बंदर यार विकास करने भारत सरकार राज्य सरकार सहित मिलित आनुकूल्य मिलित योजन यहाँ कार्यकारी करने जाऊँगी आउ से 21,500 कोटी टंकार व्यवस्था यह करा जाइछि एवं ता प्रोजेक्ट अप्रूवाल हो जाइछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।